हेलो पिलामाने आज आम अनेक फूलर मालटीए जहाँकि गोटे गद्य तार प्रश्न उत्तर करवा। हाँ आम जानी ये सीरीज जी हूँ तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा पाई जो मैंने ए वर्ष तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा देवाई जाऊछ ये भिडटी देखिपार। हाँ आ गोटे कथा जदि ए वर्ष किए तृतीय श्रेणी भी पढ़ुचे तार पाठ को एक्सटेंड करने ये भिडटी भी देखिपार। ओके देखा कौन अच्छी इंस्ट्रक्शन निम्न प्रत्येक प्रश्नर 4टी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी को बाछि लेख। प्रश्न 1 ओडिशार आदिवासी को ओडिया कहला परी आंध्र लोक मानू कौन कहती? मराठी, केरली, बंगाली, तेलंगा। ठीक उत्तर होची तेलंगा। हाँ केरली केरली क्या कहवा केरलर लोक मानू केरली कहवा है। आउठे बंगाली क्या कहवा पश्चिम बंग पश्चिम बंगर लोक माने कहवा बंगाली। मराठी क्या कहवा महाराष्ट्र लोक मानू कहवा मराठी। बुझी गला बस जीवाकू। तापरे क्वेश्चन नंबर 2 ताजमहल केउं सहर रे अवस्थित? दिल्ली, आग्रा, पाटना, बिहार। राइट आंसर होची आग्रा। हाँ ताजमहल को राज्य अवस्थित? ताजमहल होची उत्तर प्रदेश रे अवस्थित। तापरे देखिबा 3 नंबर शुद्ध बनानटी को बाछि लेख। वीरभूमि 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 वीरभूमि। ठीक उत्तर होची वीरभूमि। ए भले हेबो कौन बरे दीर्घकार लागिबो आउ भरे दीर्घ उकार लागिबो हेले ठीक हेबो। तापर देखिबा शुद्ध बनानीटी को बाछि लेख। अधिवासी 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 अधिवासी। ठीक उत्तर कोटा पिला माने आम जदि बारंबार बही पढ़ुवा कौटी केमती कौन लेखा जाउछि आमे जानि परिबा। तेणुक ये हूँ ठीक उत्तर आम सब देखा ये ही लेखा जाइथिबो। तापरे 5 नंबर शुद्ध बनानीटी को बाछि लेख। परिच्छद परिच्छद परिच्छेद परिच्छद। देख सबुठु ठीक उत्तर हम यहाँ केवल देखा पड़ो नोटिस करने को पड़ो कौड़ा केमती लिखा जाउछि। 6 नंबर रमेश केउं ट्रेन रे दिल्ली जाउथला? पुरी हावड़ा, धौली, उत्कल एक्सप्रेस, कोणार्क। को ट्रेन रे जाउथला? उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन रे जाउथला। ओके तापरे 7 नंबर ओडिशार पड़ोसी राज्य केउंटी? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंग, आसाम। ओडिशार पड़ोसी राज्य केउंटी? पश्चिम बंग। पिला माने जो माने मानचित्र देखि निहाती से कहि परिबो। हौ मु तुमको वर्तमान मानचित्र देखौछि तुमको सेतिर ही कहिदेबी। देखो देखो पिला माने ये हूँ आमर ओडिशा है। देखो जूम कर दूची ये आम ओडिशा पाखरे को राज्य अच्छी। देखो ये हूँ पश्चिम बंग अच्छी आउ किए पाखरे लागिकी अच्छी झारखंड अच्छी आउ पाखरे किए लागिकी अच्छी छत्तीसगढ़ अच्छी आउ पाखरे लागिकी किए अच्छी तेलंगाना लागिकिना अच्छी है। आउ किए लागिकी अच्छी आंध्र प्रदेश। देख ये आंध्र प्रदेश लागिकी अच्छी। ताहले केटा हला 1 2 3 4 5टा है 5टी राज्य आमर ओडिशा रो चारिपार्श्व अवस्थित। ठीक अच्छे तापर देखिबा 8 नंबर आम देशर राष्ट्रभाषा कौन? हिंदी, ओडिया, बंगला, मराठी। आम देशर राष्ट्रभाषा होची हिंदी। तापर देखिबा 9 नंबर केउं राज्यटी आम देशरे सबुठु बड़ राज्य? देखो आम राज्य रे बड़ राज्य कहिछि माने सेटा हो उत्तर प्रदेश। आ गोटे कथा मु कहिबी ये आउ टिके स्पष्ट कर दे थांता जदि गोटे थांता कौन लोक संख्या अनुसार
ଏଠି ଯଦି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଯଦି ଏରିଆକୁ ନେଇ ନା କହିବା, ଏରିଆ କହିଲେ କ'ଣ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଯଦି ନେଇକି କହିବା ତାହେଲେ ସେ ହେବ କିଏ? ରାଜସ୍ଥାନ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବା ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ନେଇକି କହିବା ତାହେଲେ ସିଏ ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ମନେ ରହିବ? ହଉ, ଆସିଯିବ 10 ନମ୍ବର। ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ତାମିଲ, ଓଡ଼ିଆ, କନ୍ନଡ଼, ତେଲୁଗୁ। ଓଡ଼ିଆ କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ, ହେଲା। ତାପରେ କନ୍ନଡ଼ କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତାମିଲ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର। କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗି ନାହିଁ? ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଆମେ ମାନଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁଟା ଲାଗିଛି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲାଗିଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଲାଗିଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲାଗିଛି। ଏଇ 1 2 3 4 5ଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ କି ଦେଖ। ଏଇ 5ଟା ରାଜ୍ୟ ଆମର ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ହଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗି ନାହିଁ? ଦେଖ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲାଗିଛି, ହେଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ହଁ, ଏଠି ଦେଖ ରାଜସ୍ଥାନ ଲାଗିନାହିଁ, ବିହାର ଲାଗିନାହିଁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଲାଗିନାହିଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ତ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସିଏ ଲାଗି ଅଛି ହେବା କଥା, ହେଲା। ଲାଗି ନାହିଁ କହିଲେ ତ 3ଟା ଯାକ ଲାଗିନାହିଁ, ତାହେଲେ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ମାରିବା? ଲାଗି ଅଛି କହିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏମିତି ହେବା କଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର। ଚୋଲି, ଘାଗରା ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପୋଷାକ? ଚୋଲି ଆଉ ଘାଗରା ଆମ ଦେଶର ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟର ପୋଷାକ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର। ରାଜସ୍ଥାନ ଭାରତର ଏକ ବୀରଭୂମି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ବୀରମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ବୀରମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଖୁବ୍ ବୀର। ଏଠାରେ ବୀରମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଖୁବ୍ ବୀର। ହଁ, ପିଲାମାନେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଉପଯୋଗୀ, ନିହାତିଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଏଇଟାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇଦେବା। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। 14 ନମ୍ବର। ରାଜସ୍ଥାନର ଝିଅମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଶାଢ଼ୀ ଓ ବ୍ଲାଉଜ, ଫ୍ରକ୍ ଓ ସେମିଜ, ଘାଗରା ଓ ଚୋଲି, ସାଲୱାର ଓ ପଞ୍ଜାବୀ। ଆଗରୁ ସରିଛି ଏ କଥାଟା। ଘାଗରା ଓ ଚୋଲି ସେମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର। ଥରେ ରମେଶ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରିଲେ। ଆମେ 15 ଥର ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ? ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ। କାହିଁକି? ଦେଖ ଏଠି କାହିଁକି ନୁହଁ, କାହିଁକି ଏଠି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ନାହିଁ। ସେଠି ମନେ ରଖିଥିବା ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଗୋଟେ ଅଛି, ହେଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଅସମିଆ, ହିନ୍ଦୀ। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ବୋଲି। 18 ନମ୍ବର। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଲିକତା, ଆଗ୍ରା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ।
हाँ ये भुवनेश्वर पिला किछि मारिदेबे भुवनेश्वर होची ओडिशा राज्यर राजधानी है ओडिशार राजधानी होची भुवनेश्वर कलिकता कहार राजधानी कलिकता होची पश्चिम बंगर है पश्चिम बंगर होची कलिकता राजधानी ये आग्रा गोटे राजधानी नुह है आग्रा होची उत्तर प्रदेश रो राजधानी किए उत्तर प्रदेश रो राजधानी होची लखनऊ हो तापर देखिया 19 नंबर ताजमहल क्यों राज्य अवस्थित पश्चिमबंग बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड मु आगु कही सारी उत्तर प्रदेश रे अवस्थित बोली 20 नंबर क्यों राज्यर लोक मैंने मुंडरे पगड़ी बांधती पश्चिमबंग ओडिशा राजस्थान बिहार राइट आंसर होची राजस्थान 21 नंबर क्यों राज्यर अधिवासी माने हिंदी भाषा रे कथबार्ता करती ओडिशा पश्चिमबंग मेघालय बिहार देख ओडिशार लोक मैंने कौतरे कथबार्ता करुछंती ओडिया रे कथबार्ता करुछंती ओडिया रे हाँ पश्चिमबंगर लोक मैंने कौतरे बंगाली है बंगला बंगला भाषा रे कथबार्ता करुछंती मेघालय माने तांकर मेघालय भाषा बा तांकर गारो खासी एमती तांकर सबू अच्छी भाषा से माने ट्राइबल लोक माने आदिवासी लोक माने वास करुछन एमती अछि किंतु बिहार लोक माने हिंदी कथबार्ता करुछन हला से कोन पचारिछि हिंदी पचारिछि तेनु करी ठीक उत्तर हबो कोटा बिहार आकु जिबा 22 नंबर टांगरा शब्दर उपयुक्त अर्थ निम्नलिखित मध्यरु केउटी फसफसिया उर्वर मृत्तिका सुखिला टाण माटी हालुका बालिया माटी ढालू एवं गडाणिया ठीक उत्तर हबो सुखिला टाण माटी तापर 23 नंबर कौन है वीर शब्दर विपरीत शब्दटी कौन वीर जोड़ा कि कहते हीरो इंग्लिश रे ताको है किंतु तार एटा भीरु विपरीत शब्द हो कौन भीरु क्राउ 24 नंबर आम समस्त मन एक ओ डैश एक कौन जाति एक देश एक कामना एक ना एगुड़ाक किसी भी ठीक रे हेउ नाही भावना कहले ठीक है आम समस्त मन एक ओ भावना एक यहाँ कहले ठीक रे मिशुची देखिबा तापरे 25 नंबर झारखंड राज्य क्यों राज्य सृष्टि होइछि झारखंड राज्य बिहार राज्य सृष्टि होइछि बिहार रो से भाग होइछि तापरे 26 नंबर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये कवितांशटी क्यों कवितारू अणा जाइछि से कविता किए लिखिथिले ये कविताटा को किए लिखिथिले राइट आंसर होछि मोहम्मद इकबाल हला गोदावरी मिश्र नुहंती राधानाथ नाई कांत कवि लक्ष्मीकांत नाई कांत कवि लक्ष्मीकांत कौन लिखिछंती आम जो सबुदिन गाउछंती वंदे उत्कल जननी हला एडा से लिखिछंती तापर देखिबा 27 नंबर सारे जहाँ से अच्छा ये कवितांश रे जहाँ से रो अर्थ कौन जहाँ से रो अर्थ होछि जगत रे हला तापर देखिबा 28 नंबर खाद्य सहित केउं शब्द लगेले एक जोड़ा शब्द हेबो पानीय जल मिष्टान पोशाक खाद्य सहित मिष्टान नाई हेउ नै खाद्य सहित पोशाक नाही खाद्य सहित जल नाही खाद्य सहित पानीय हेले ठीक होउछि तेणु कर पानीय हेबो ठीक उत्तर तापर देखिबा धौलपुर स्टेशन केउं राज्य रे अवस्थित आमे पढिथिबा बिलासपुर स्टेशन जदि कहिबा छत्तीसगढ़ रे आसुची हला किंतु इथे धौलपुर कहिची धौलपुर होची राजस्थान उडी राजस्थान 30 नंबर केरल राज्य रे केउं भाषा प्रचलित मु आगुर कहिची केरल रे होची मालायालम हला तापरे
31 नंबर बिलासपुर स्टेशन केउं राज्यर अवस्थित ओ टिके पूर्व मु कहिथिली छत्तीसगढ़ राज्य 32 नंबर आम ओडिशार केउं पड़ोसी राज्य दे उत्कल एक्सप्रेस जाए नहीं उत्कल एक्सप्रेस को देकी जाए नहीं आम जानी उत्कल एक्सप्रेस फास्ट कौटी की जीव आम ओडिशार बाहरिकी जीव कौटी की पश्चिमबंग को जीव पश्चिमबंग झाड़खंड झाड़खंड छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तापरे राजस्थान तापरे दिल्ली एमती सी जाए टोटाल से केटा जाउछि देख एडे मु मानचित्रटा देखिदेले भल हम देख फास्ट ओडिशारू पश्चिमबंग को गला है पश्चिमबंग कौटी गला झाड़खंड गला तापरे छत्तीसगढ़ तापरे मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश एमती गला मध्य प्रदेश रु एठी देख ग्रीन कलर टिके अच्छी सेटा हूँ उत्तर प्रदेश तेणु एपटे देना गला गला तापर एठी आइला एटा कौटी गला राजस्थान गला है देख ए कलरटा हूँ कौन उत्तर प्रदेश राजस्थान रु गला तापर कौटी गला दिल्ली एमती सी जाइए ताहले देख 1 2 3 4 5 6 7 7टा राज्य को पूरा से डेउछि बुझीगला ये देखा से कौन कले झाड़खंड तो जाऊला छत्तीसगढ़ तो जाइए पश्चिमबंग तो जाइए ताहले आंध्र प्रदेश देकी से जाए नहीं 33 नंबर कम वर्षा होउथिबा अंचल गहम व्यतीत आउ केउं फसल करिहेबो धान नाई धान पाई बेसी पानी दरकार एथिरे होबो नाही मुग पाई पानी दरकार बेसी सरिष भी टिके पानी दरकार किंतु बाजरा सुखला ट्रे भी से हे जिवो 34 आसाम लोक मैंने क्यों भाषा कथबार्ता करती आसाम लोक मैंने देख पढ़ु पढ़ु भी जानी हो असमिया आसाम असमिया है मु तो मराठी कही सारी महाराष्ट्र लोक मैंने महाराष्ट्र है बंगाल कही पश्चिम बंगर लोक मैंने पश्चिम बंग पंजाबी पंजाब लोक मैंने है तापरे 35 नंबर बेश सहित क्यों शब्द लगाइले एक जोड़ा शब्द हेब बेश है पानीय ना मिशुना ताकू मिष्टान मिशुना जल मिशुना बेश पोशाक पोशाक हेल्ले मिशुची तेणुक ये हम ठीक उत्तर तापर देखा 36 नंबर सारे जहाँ से अच्छा ये कवितार आच्छार अर्थ केउटी अच्छा कहले भल है 37 नंबर हिंदी को आम देशर राष्ट्रभाषा करा जाइछि काहींकि उत्तर भारत लोके हिंदी कहते हिंदी भाषा शिखिबा सहज हिंदी भाषा शुणा को भल लगे देशर बेसी भाग लोक हिंदी कहते ये हूँ ठीक उत्तर बेसी भाग लोक हिंदी कहते बेसी लोक 38 नंबर महाराष्ट्र लोक मैंने क्यों भाषा कथबार्ता करती मराठी तेलुगु बंगला हिंदी आगुरी कही सारी मराठी भाषा कथबार्ता करती बोली 39 नंबर क्यों नदी कूल ताजमहल अवस्थित गंगा गोदावरी कोणी जमुना जमुना नदी कूल कर्णाटक राज्यर लोक क्यों भाषा कथबार्ता करती आगुरी कही सारी कन्नड़ भाषा बोली है तेलुगु को माने तेलुगु कथबार्ता कहते आंध्र आउ तेलेंगाना लोक मैंने तेलेंगाना है तमिल तो तमिलनाडु मलयालम हेले कि केरल लोक मैंने 41 नंबर क्यों राज्यर लोकंकर भात और माछ प्रधान खाद्य पश्चिमबंग राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिमबंग
42 ନମ୍ବର शुद्ध ବନାନଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ ବୀରଭୂମି 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 ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୀରଭୂମି ଏଭଳିଆ। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର शुद्ध ବନାନଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିଚ୍ଛଦ 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 ଇଏ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜାବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜସ୍ଥାନରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ। 45 ନମ୍ବର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ମୁଁ କହିସାରିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା 46 ନମ୍ବର ପୁରୀରୁ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦିନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 1.5 ଦିନ 2 ଦିନ ଲାଗିବ। ତାପରେ 47 ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ କହିଲା ପରି ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମରାଠୀ ତେଲେଙ୍ଗା ବଙ୍ଗାଳୀ କେରଳୀ। ଦେଖ ମରାଠୀ ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର, ବଙ୍ଗାଳୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହେଲା, କେରଳୀ କେରଳର, ତେଲେଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗା। ତାପରେ 48 ବିଳାସପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପ୍ରଦେଶ କହିଲେ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଦେଶ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ, ମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେ ପଚାରିଛି। ବିଳାସପୁରଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 49 ତାଜମହଲ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆଗ୍ରା ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ 50 ହିନ୍ଦୀ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କାହିଁକି? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ କୁହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ କହିବା ସହଜ, ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରନ୍ତି ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ ହଁ ଇଏ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏକାବନ ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରେନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ? 7ଟି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି ଆଗରୁ। ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ? ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିନ୍ଦୀ। 53 କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ଆମ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ? ଦେଖ ଏଠି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କହିଛି, ଏରିଆକୁ ନେଇକି କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସେ କହିଛି ଏଇଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏରିଆ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ନେଇକି କହିବା ରାଜସ୍ଥାନ ହେବ ବଡ଼। ତାପରେ 54 ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କନ୍ନଡ଼ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦେବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବା। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।